አርዕስተ ዜና መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ናብ መሬት ትግራይ ተሊምዎ ዝነበረ በረራታት ምስራዝ ስዒቡ ኣብ ህዝቢ ዓቢ ሻቅሎት ምፍጣሩ ተገሊጹ። ለበዳ ሕማም HIV ኤድስ ካብ ግዘን ኣብ ግዘን እናተጋደደ ይኸይድ በምህላው ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቄ ክገብር ይግባእ ተባሂሉ። ጸገም ሞራ ዓይኒ ዘለዎም ወገናት ናጻ አገልግሎት ሕክምና ተጠቀምቲ ክኾኑ ዘኽእል ዕድል ከም ዘመቻቸወ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ገሊጹ። ሰላም ጥዕና በለይ ክቡራት ተኸታተልትና አድመጽትን TBS ቴሌቪዥን ዜና ብራኸ ጀሚሩ ኣሎ ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም حبيركم زنح بلا إساس فلما ملختي أجلجلوت فانو تجراي TBS TV دحر بريتوريا أب تجراي زرقزلو بوليتيكاون تطاون معبالة نهز بتجراي أب كند فلفل تسفان رجوع سلام مخان فلفل شنكاتن أبوان من جسق عين موتني خوون الله سمع سلام بريتوريا معرة ذهبوا أنت أراو سلام زوجدول ربحات تجراي كم زنبرن زلون نتجلس أو كنت مسا بفلايتي أب ومبرز حزو بوليتيكيات تجراي استفدت أرى مريحنا تاوق ولاوجن اتنزر كابن تسفات السلام حويتن داق مهنس أتنوجن كحنشاشا مخنيات النخونة مت الله حزي اتمريحنا تاوق ولاو فلفل شغلوتن كتسأل سقات هزبنا كاب مخان حليفو نزول ولادن تاريخ زخونه هزبي بوشت قداي زبيتاو حمق دحراتن دون قرنان بدقد ما قدايتن اي تقراي من بركاخ كرئز من حيلي نابز قبر حدقنيا بهراو تعالى عينت كابز السقاقر وعل حدري لله يخونن بار اتقدم زبناو عالم هاقر منقست هانيتو بسلطن حبرة سباو بالا منقست ندو بيلوز نوار هزبي حزعصو بإيد زي منقستاوين حيلتات مالتوون نانستيت اكتر سكوسن نابز قبر عرو دحور بوليتيكاو مدرخ انت اتوير الله تفيستفي إذا أب مريحنا تجراي بحفشة أب مرحت وجبه وحد ما بفلاي استفدت كفتر زي نبرو إي بوليتيكا وعفلالاي واجا خمسة خفل كابسنا يجوحاتو ناجلس أنك جلت ناجبرن ممسو زفلت كوينو ولا حدا تجراي مبدالن حنت نتصل عقم تجراي مجودالن بهير كم مبدال كحساب اللو كابز بالمبجسي بعد سلاماوك ألس كوينو يو ناجل جلمسيو تكلنا مساين تزيكون كأنس أريخا أبزبل تسلي من سعدان ترح زر إي بوليتيكا وبهالعدنا تتخيلو أنصار كلهم بدوه تدويلو زي مكففال زي مدففا زي متففا زي متصللا موزته فلما قدم خلن نبعلم نتم مرحتي كم زتقم كابز حالفون حزبي حمق يطبق يسنا في قبز منقسنت كابز بحال تكال تربح يستدمر عقم خون علي معلتو اجندو متاشان دلدال المنقسنت غيرو كساب زعلت اب اير الله يخون امبر اتم مرحتي نشمقلنا قشن حاجن كونه نزتليق اندقيقن اذن بزي مهاب ببزحازو كنفنصن فنو غيدوم اتستفطر كففل ناب استفلال استراتيجيك تكالات اتا بهير والاون كساب سدرا بيت كل حق غيرهم حز كم حزبي أبز ألو حدا جام بتتان نقن ركب مخنيات كوينا ملو إز هزبزي ولاد كهاب انت بحال هيبو سنك خاقرب انت بحال أقربو عتق خاركب انت بحال ركبو نزم ريحنا تزا أمينو زكالو كله جيرو حزبون زخوان هزبي كسكو ما يخيل مخان بزت أرات المدرخة وفتنا إن حالف انت لو تم راح تقن صرف المدهال المسرح بوليتيكا وجيرو ميخاد اللو زخونا تاتزي نتي كاب دقاك متزخيل زقمت تسابقو سفح بركة بمخفاتو زيادة نتي أبوش تتدقلو زلو زي تعدينا مرارات زي تنبع حزن زي تحبس نبعت حتى لمعات انطلب حدش مدرخن بزيت قوزاصرو منقدي كاب مبراعو بتوسخي من اسي تግራይ تحت انتبل اب مرحتو لعل انتبل اب عاد تسفا اوريطو نفاس عودي كوس دو يغبرلو كموصيتو دما سدت مناسين دق انستيون برسسب حفتن مهوراتن حز عبيت مግለጽታት تعدي ኾነለው እቶም بقشن حجن ዝተሸምገሉ ኾነ ብሊቅ እንደቂቅ እንክላዘቡ ዝተገበሩሞ ምላሾም ስረይ ስረኻ ዝኾኑ ነዝ ታሪኻዊ ህዝብ እዚ ክመርሑ ዕድል ዝረኸቡ ወገናት እዚኦም ባእሶም ጎነጾምን ህልኾምን ነድሮምን ንባዕሎም እውን ተጠቀመይ ተረአይን حوحات زأكل تاريخه وجب أكل تسلسل خفيلهم حجاون تاريخه ومنته أبحث أتهم كما هايبلون تديف زأكل بدم حزب تجري استهانسه حصر من النتوال تهلاون زقنة تكال أكل تسلسل خفيلهم دنجز أيبلون جلجلي أنت نحن حتودباتكم شو ما أن تجو عمج أكل تسلسل نخونا كاب تأمت كساب مالت كاب أكسيون كساب عقوب كاب قطر كساب دياسبورا كفافيلهم وين أنا النسخانة بحيلهم وين كمل مقالك كوين ناين فلت إن زبل أكلات حزوجن بحس أنت تبئس كابزون بوليتيكا ودم بتاعت زيهم فولي ربح زي ركب حفاش زبن ملقطه حنتيا ملس نجبر زبل نايز كل شجرن بهر حجوز تقفل حدا جنيا وفرن مفتح ملس مجباريو كاب صنفن كنفن ملس نجبر كاب نحنا نسوم ملس نجبر كاب علامات تنصلوتات مدففات سموصات حاسوتن صرفتاتن ملس نجبر كاب امباي امباخا كاب سري سرخا ملس نجبر مس حوكا توايس كان بايلن نحوكا دفي خسريلن حوكا زي بلو دم بايلن سلازي كاب فولالينا اتوم زقرارو ناي بزحيلكا ملس مجبر كاب تاريخاو تحتاتنتن حلنا
ስብራትን የድሕን ጥራሕ ዘይኮነ ህይወት ነብስ ወከፍ ትግራዋይ ናይ ምድሓን እቲ ዝለዓለ ተግባር እውን እዩ ህዝቢ ዝብሎ ብኽፉት ልቢ ምስማዕ ምስ ደቂ ብሄርካ ምስምማዕን ነዚ ድማ ናብ ልዝብ ምምጻእ ህልው መድረኽ ዘሳግር ብሕታዊ መፍትሒ እዩ ኢልና ንኣምን እዚ እምነት እዚ እምነት ኩሎም ንሰሜን ኮነ እንደው ገጾም ዝገብሩ ሓይልታት ብዘይ ምዃኑ ህዝቢ እቲ ዝመረረ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተ ተሓሲቡ እውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተገደደ ሎሚ ክሳብ ሕዚ ክጅመር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ስምውጻኣት ሓሶትን ጸርፈታትን ይኣክል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ንምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለ ጸላኢ ንምፍራይ ዝግበር ምልሓጽ ይኾኖ ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድዳእን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ንወስን TBS ኤዲቶሪያል መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ናብ መሬት ትግራይ ተሊምዎ ዝነበረ በራራታት ምስራዝ ዒቡ ኣብ ህዝቢ ዓቢ ሻቅሎት ምፍጣሩ ተገሊጹ ሮይተርስ ንህልው ኩነታት ትግራይ ዝጠመተ ዜኑ ከም ዝስዕብ ክቀርብ እዩ بدم دك حزب ترخبه كاب كفتو ጸጉኡ ከም ዝዓቢ ዝንገረሉ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተተኽስቲ ተኽስት ጠጠው ብከብሉ መራሕቲ ድማ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ተዛትዮም ተኻቲዖም መበገሲ ትውግእ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ምኽንያታት ብሰላማዊ መንገዲ ከኣሉ ይድንግግ እዚ ጥቕሉል መግለጺ ናይቲ ስምምዕ ዕሙቕ ብዝበለ መርአይ እንተርኢናዮ ድማ ነገራት ኩሎም ናብ ንቡር ምምላስ ወይ ስታትስ ኮ እንተ ክብሉ ይጠልብ ናይ ስታትስ ኮ እንተ ሓደ መርአይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕጥቃት ዕጥቆም ከራግፉ መሬት ትግራይ ናብ ቅድሚ 23 ጥቅምቲ 2013 ዝነበሮ ምሕዳራዊ ኩነት ክምለስ ዝብሉ ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ጥምት ነዚ ከፈጽም ዝተጣየሸ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ቀዳማይ ግዚያዊ ምምሕዳር ብናይ ባዕሉ ተሊሙን ገምጊሙን ተቢዑን ተርኒዕን ክኸይ ዘይከኣለ ለማስመሪሕነት ብናይታ ውድብ ብትልሚ ዝተመርሐ እግር ከይተክል ናይ ምግባር ፖለቲካዊ ዕንቅፋት ከምኡውን ነዚ ስምምዕ እዚ ናብ ቄናን ረብሖኦም ከውዕሉ ብዝደሉ ደጋዊ ሓይልታት ምክንያት እዚ ኣትበሃል ስራሕ ከይዓመመ ክልተ ክባር ናይ ተጋሩ ዓመታት ሓጢጡ ንስኹም ዝበሎ ብወታደራዊ ዕልዋ ተኣልዩ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ብቐሊሉ ህዝቢ ኣልየ ዝበለ ጌታቸው ረኣኹሞ ተረኣኹ ጻድቃን ረኣኹ መልኣከሞ ተረኣኹ ዝበለ ሓይሊ ሕወሓት ብምልመላ ሕወሓትን ብፍቃድ ኣብይ ኣሕመድን ዕድመ ዘመኑ ብገድልን ጅግንነትን ዝዛዘመ ፈላማይ መራሕቲ ዲኤፍ ታደሰ ወረደ ናብ ስልጣን ትድይብ ተራእዩ እዞም ግዳ ኣቦና ራስ ስሑል ሚካኤል ዝጻወቱ ዘይደለይዎ ዘውሩድን ዝደለይዎ ዘደይውን ኣካላት እዚኦም እተን ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጠ ናይ ስታትስ ኮ እንተ ባእታታት ኣብነት ተመዛበልቲ ምምላስ ግዛኣታዊ ሓድነት ምውሓስ ዕንወት ምክሓስ ወዘተ ዝኣመሳሰላ ኣገደስቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ብመንገዲ ትንሳቶም ከይተጋደሉ ዝተጋደለ ነባር መሪሕነትን ምኩር ጀነራል ነቢሎም ከፈጽሙ ትጽቢት ብዙሓት ነይሩ ንጌታቸው ውሪድካን ታደሰን ተደይብ ብውሕዱ ጌታቸው ዘበላሸዎ ብኢድ ታደሰ كعري صارك أنزر صحو بيد في سامانجس كتصري ودش برز سبرو بيد جون مديد كتسجن زودو كيروس زفسسته بيد كيروس حاجوس كفحفس ودنت روز وقددو بيد مقبي هايله كلجت بحفشات قدام جزياو من محدار عيسورحون زبهال كله إذا خال أي جزياو من محدار في صمو تثبيت جبر نيرو يخون بر أيكون ندت بقدام جزياو من محدار ولا شو كعري حدشنا وتر معرف كفيتو أو تجري تجارو لنا بعلم كواجو زجوا رحمة كونت زساسي سراوي استخفافلو حزب استقيمو تكالا زفرسو عالم حقوق زهاو زي تعدل من محدار نبي مخان يخيد الله خيخرر بزح تسريحو كنديش مقلناتات نتيجو كندي مزوقعتها للزبات رجيسو زخدو من قد خريرو كبتأس شاف زبات حز حزب كوسن تاريخ حاريو زقمط حيل زي حبي خزي يحبا وقيت أنا قدلو حزب تجري وعلو دوكن وانين جنرالاتون عب كندي بجبري بعلو ذات عايشون بتلفزيون تجري سمعو قد شك على يوتيوبات كوينو بزبهالن زي بهالن بستجبرن زي تجبرن تشاقيلو نبتا أعرض أسأل أكوينات ولد شنكي أنت أتو ترى إلو حزب زي حبريت هادو متجبون مود ما حبريت وجز بالعوينات من جون قديفنا نتي كم أخلن دزفنا حبريتا إنجليزا ومرخب حفاش رويترز بموكاس قدت عنا زلو ميديا بحدا جز فوق حبريتا كاليوم سرح السور حزب مسولم ما راح تدمى بخالي جز كنرينا دحرتي استجمر وج من قد عير إثيوبيا برر رؤوس الرزي بالرئيس الصحفي رويترز عبزقنيات أمونجو أبي تجري زلو حيلتا تفتيرو استبحال جونات متأثر بمفتاح نتبررا قد تاو ترجم توهي ولو داق ما يصيروا عج تفتيرو حزبي قداي إذا كوينات كي يخون سجعت بزحات كوينو كم زلو زبرهات أب رويترز إذا سجعت زي قلب عالم لخاوي ميدياتات النخوان ممسو زت عذبنا خوينو بمخنيات الرزاء زوم برراتات نورت ختمة مقالة كبانكتات رجن زوكوسو أبن واحد رجعتات مهلاهم زجلت رويتريو لمعلت نابت تجري جزء جيروز وعلى رويترز أبو أم جمرتنا يسمون أمريت تجري زوا معراب بخالوت أبتزكات عزب بهالمريت معرابا وكفال تجري أب موجود عطقات حيلتات جونس كم استل على دبلوماسيون منجستان من جتات حبيرهم ولا كبل رويترز زجلت أخوينو بمنجستات كل تجري يخون فيدرال زاجر استبحال نجر زي مهلاو حساسة بينته زيادة خوينو له قبل مجميرو كل برراتات
ተሰሪዙ ይክብል በዓል ስልጣን ሃገራዊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዘቐመጠ እኳ እንተኾነ ምክንያት መሰረዚኡ ግን ከይገለጸ ምትራፉ ሓተታት ማዕኸን ዜና ኣመላኺቱ ኣሎ። እዚ ዜና ክሳብ ዘሰናደናሉ ሰዓት እውን ክልቲኦም መንግስታት ፍረጣፍ ዝወደቖም እውን እንታይ መሰሉ ደቂ ሰባት ብባሩ ሰማይ ምድርን እናረገፉ ዝበልዎ ነገር ዘይምህላው ኣግራሙ ዝፈጥር ኮይኑ ኣሎ። ሓደ ነባሪ ርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ዝነገረ ንክብር ሮይተርስ ከም ዘቐመጦ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ገንዘብ ንምውፃእ ኣብ ባንክታት ሪጋ ክሕዙ ጀሚሮም እኳ እንተነበሩ ብዙሓት ባንክታት ግን ጥረ ገንዘብ ወዲእና ብምባል ይምልሶኦም ምዕባሎም ኣረጋጊፀ ይብል። እዚ ሰራሕተኛታት ትካልና እውን ዘረጋገፅዎ ሕማቅ ገጽ ትግራይ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ። ገንዘብ ከውፅእ ናብ 3 ጨናፍር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ከይደ ግን ጥረ ገንዘብ የብሎምን ተባሂለ ጥረ ገንዘብ ንምውፃእ ኣብታ ከተማ ዝርከባን ኩለን ATM መርሚረየን እየ ኩለን ግን ባዶ ነይረን ኢሉ ሓቢሩ ለይ ክብል ዛንታ ሓደ ነባራይ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ትግራይ ብዝኾነ ይኾን ቅድመ ኩነት ሓራ ክወፅእ ዝግብኦ ዝነበረ መሬታ ሓራን ከይወፀ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክምለስ ዝግብኦ ዝነበረ ህዝቢ እንከይ ተመለሰ ገና ካብ ፅንተታዊ ቁስሉ ከይሓወየ ድምፂ ጥይትን ንሱ ዝፈጠሮ ማሕበራዊ ቀውስን ምእታው ንብዙሓት ዝሕዝን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ኩነታት እዚ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደ ብሄራዊ ቡኽራዊ መፂው ብሄራዊ ማእገር ክኸውን ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን ዘጋጠመ ምዃኑ ዘሕዝን እዩ። TVSTV ከምቲ ኩሉ ሻብ እንብሎ ፖለቲካዊ ወታደራዊ መራሕቲ ትግራይ ከካብ ዝኸድዎ ክንፍን ፀንፍን መልሲ ገይሮም ናብ መኣዲ ዕርቂ ክመፁን ትግራይ ካብ ካልእ ዙር ናይ ፅንታት ትወፀሉ ጠንካራ ብሄራዊ ቁመና ክሃንፁን እዚ ዘለና የፖለቲካውን ፀጥታውን መድረኽ ዝጠልቦት ዝዓበየ ጠለብ ኮይኑ ኣሎ። መልሲ ንግበር ለበዳ ሕማም HIV ኤድስ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናተጋደደ ይኸይድ በምህላው ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቄ ክገብር ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዘካይዶ ዋዕላ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ እዩ። ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ብጸላእቲ ብዝተገበረ ጾታዊ ጥቃዓት ሸለልትነትን ተስፋ ምቁራጽን ዝወለዶም ጸገባት ተሓዊስዎ ለበዳነት እቲ ሕማም ይጋደድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዝርዝር ኣለና ትግራይ ዝተኣነገደቶ ኩናት ብዓይኑ ዘይረኣዩ ኣብ ቀጻሊ ህዝቢ ዘጥፉ ብዙሓት መዘዛት ሒዙ ይመጽዩ ካብኣቶም ሓደ ንምንካይን ንምቁፅጻርን ዝከኣሉ ዝነበሩ ሕማማት ብዕፅፊ እናወሰኹን ህዝቢ ትግራይ መዓልታዊ እናጎደለ ንክኸይድ ዝገብሩ ከም ኤድስ ዝመሳሰሉ ሕማማት መስፈሕፋሕ ይርከብዎም። እቲ ሕማም ብዝተፈላለዩ ትምህርታዊ መድረኻት ዋላ ንምክልኻል እንተተሰርሐ መጠን ለበዳነቱ ግን እናተጋደደ ምዃኑ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሓላፊ ምክልኻል ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ፍስሓ ብርሃነ ገሊጹ። ኩናት ዝርጋሐ HIV ኣብ ትግራይ 1.43 ሚእታዊ ነይሩ። ድሕሪ ኩናት ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝወሰኸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲን ምስ ምርምር ጥዕናን ብምዃን ዝካየዶ መጽናዕቲ ዝርጋሐ HIV ኣብ ትግራይ 300 ኮይኑ ይተረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ። ለበዳ HIV ኤድስ ብዋናነት ድሕሪ ኩናት እናወሰኸ ምኻዱ ዘብርሀ ፍስሓ እዚ ካብ ሸለልትነትን በዓልኻ ብዘይ ምሕላውን ዝምንጩ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ነዚ ንምውሳኽ ቶም ምክንያታት ብዙሓት እዮም። እቲ ሓደ ከምቲ ንፈልጦ እቲ ዝገጠመና ጄኖሳይዳዊ ኩናት ሓደ ምክንያት እዩ ዝኾን ኣብቲ እዋን ንሱ ብርክት ዝበለ ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ድማ ብርክት ዝበለ ኣዴታት ተጋሩ ብፍላይ ትውልዲ ሰንሰለት ዝኾነ ኣዴታት ተጋሩ ዝተዓመፃሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ንከባቢ 150,000 ከባቢ ዝኾነ ኣዴታት ዝተዓመፃሉ ኩነታት ኣሎ። ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ብፍላይ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶም HIV ዘለዎም ወገናት ኮነ ኢሎም በቲ ኽባን ዕፅዋን በቲ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ስለዘይ ጠፈሎም ነዘን ትውልዲ ሰንሰለት ዝኾነ ኣዴታት ብምዕማዝ ኣደዳ ሕማም ክኸውን ዝፈረድሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ተኻሊት ዝተፈጠረ ኽባን ዕፅዋን ብርክት ዝበለ ኣዴታት ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ዝገጠመለን ኩነታት ነይሩ እዩ። ስለዚ ናብ ዘይተደለየ ስራሕ ዝኣትዋሉ ናብ ፋይቶነት ስራሕ ዝኣትዋሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። መከላኸሊ ዝበሃል ኮንዶም ኣይነበረ ናብቲ ሰዓት እሱ ናይ መድሓኒት ሕፅረታት እውን ነይሮም ብርክት ዝበሉ መድሓኒት ተጠቀምቲ እውን ዝጠፍኡሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ መድሓኒት ተጠቃሚ ክጠፍእ ከሎ ሓደ ንባዕሉ ካልኣይ ሕማም ሒዙ ናብ ማሕበረሰብ ዝኣቱ ዘሎ ብኡ ልክዕ ድማ ናብቲ ማሕበረሰብ ናይ ምትሕላፍ ኩነታት ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ተኻሊ ብርክት ዝበሉ ነዚ ሕማም ዘጋድዱ ነገራት ኣሎ። ብርክት ዝበለ መሸታ ቤታት ሺሻ ጫት ዝበሃሉ ብዙሓት ዘይንውር ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ዘይንውር ዝነበሩ ኩነታት ዝተፈጠሩሉ ኩነታት ኣሎና ናይዚኦም ድምር ውፅኢት እዩ እቲ HIV ዝርጋሕ ክውስኸሉ ዝኸኣለ ማለት እዩ። ብዋናነት ድማ ይብል ፍስሓ ብርሃነ እዚ ንምሳሌ ኣብ ጠቕላላ ማሕበረሰብ ተወሲድና 300 ዘመላኽት መጽናዕቲ ኣብዘን ፋይቶት እንብለን ኣሓትና እውን 8.5 ከባቢ ዘመላኽት ኣብ ተመዛበልቲ ወገናት እውን መጽናዕቲ ተገይሩ እዩ። ኣብኡ እውን 5.5 መጽናዕቲ ዘመላኽት ማለት እዩ።
ካው ኣብ ከተማታት ዳርጋ ኣብዘን ዓበይቲ ከተማታት መብዛሕተን ኩለን ዳርጋ ብለበዳየን ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ መቐለ ዳርጋ 6.9 ከባቢ ናብ 7 ሚእታዊ ዘመላኽት ከም ንሽራ 5.2 ዓይነት እንትነሎ ዓድዋ ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብዚታት ብደንቢ ተዘይሰሪሕናሉ ተወለዶ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘመላኽት ማለት እዩ ለበዳ HIV ኤድስ ንምቁጻር ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝወሃብ ምኽርታት ምትግባር ኣድላይ ምዃኑ እውን ገሊጹ እዚ ንምክልኻል ንምቁጻር መጀመርያ HIV ምስ ተሓሳስባ ዝተኣሳሰር ሕማም እዩ ተዘይከይድካዮ ዝመፀካ ሕማም ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ተሓሳስባ ምቕያር ክንሰርሕ ኣለና ክነምር ኣለና ካብ ስድራ ጀሚሩ ስድራ ንደቁ ብፍላይ ኣቕመ ኣዳም ዝበፅሑ ደቁ ተሃልዮም ከምህሮም ክኽእል ኣለዎ ሓደጋ HIV ብደንቢ ክርድኡ ክነምህር ክንክእል ኣለና ናይ ሚድያ ኣካላት እውን ዝተፈላለዩ መልእኽቲ ብምቕራጽ ሕብረተሰቦም ከንቁሑ ከምህሩ ክኽእሉ ኣለዎም ሃይማኖት መራሕቲ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ቤተ እምነት ኣብ እዋን ጸሎት ኣብ ቀብሪ ስነ ስርዓት ከምቲ ናይ ቀደም ከምህሩ ክኽእሉ ኣለዎም ንምእመናኖም ማለት እዩ ተኻሊ ኣብ ዶም HIV ዘለዎም ወገናት እውን ከምቲ ናይ ቀደም ትሕማም ኣባና ይብቅዕ ኢሎም ህዝቦም ከምህሩ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ መናእሰይ ግንዛበ መዕበይ መድረኻት እንተተፈጢሩሉን ሕማም HIV ኤድስ ዘጋድዱ መንገድታት እንተተዓጽዮምሉን እቲ ሕማም ምክልኻል ከም ዝከኣል ሎሚ ዕለት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዘካየዶ ዘተ ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ገሊጾም መናእሰይ ኣብ መዕወኒ ቦታታት ምውዓሎም ናብ ዘየድሊ ፍንው ፀታው ርክብ ይቃልዑ ምህላዎም ዝገለጹ እዞም ተሳተፍቲ ኣብ ዋዕላ መናእሰያት ለበዳነት እቲ ሕማም ንምውሳኽ ምኽንያት ይኾን ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ሆቴላትን ካልኦት ቦታታትን ዝሰርሓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ወገናት እውን ግቡእ ግንዛበ ተፈጢሩለን ባዕለን ክሕልዋን መጻዕጽአን ከውሕሳን ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ ተወሳኺ ኣለና ኸዚ ተን ዓበይቲ ከተማታት ይኹነ ንኣሽቲ ከተማታት ብፍላይ ሕና ካብ ቁፅር ጥዕና ኢና ካብ በዓል መዚ ማለት እዩ እንሪኦም ዓበይቲ ፀገማት ኣለዉ ካብኣቶም እንሪኦም ሓደ እንታይ እዩ እቶም ዓበይቲ ፀገማት ለኤችኣይቪ ከስፋሕፍሑ ዝኽእሉ ብዙሓት ነገራት እኒኦ ሓሸሽ እኒኦ ባዕሉ ካሊእ መዕወኒ እኒኦ ብርክት ዝበሉ መዕወኒ እዩ ኣብ ትግራይ ተራእዮም ዘይፈልጡ ድሕሪ እቲ ኩናት ዝመፁ እኒኦ ማለት እዩ ነውሪ እዩ በቃ ኣብ ትግራይስ لخونا زمعون حشاشة من دخون يجزعل بهال أين مري سلازي زوم نجارات اليوم أو تجري بسفيحو أتيوم لله خونا تاتيو سلازي بفلاي أفتن كتماتات يكون أفتن حوس كتما جت أرس نيو زوم نجارات اليوم سلازي نزيوم تعينا كنجبر نخلي أو دلنا أكلات حلاف النت وسيدنا تلقات من الله تجمع زي كنقرف كنخل نينا ماتيو ندحر زي كنقرف خينا اتمنسي لافتو ناي حششهون خالوت لاتيو لخونتات ندحر استاخينا يخوينا بتوانفو لا لخونه كوندوم وصاي وي ሃይማኖቱ አሚኑ ከጎድፎ ይኽእል ማለት ስለዚ ተዋና ናይና ስራሕ خاص በሃይማኖቴ በገለመለ ይኹን ናክንል አፍታሐና ተጋጥመና አፍታሐና እንሰርሐላ ሆቴል አፍታሐና እንሰርሐላ ዓራት አክሰስ ኢና ነዘጋጅና ኮንዶም አክሰስ ኦክል ምግባር ንሽተይ ወላ በገንዘው ጎዚና ክንጥቀም ንኽእል አጋጣሚ መንግስት ላይ ከቀርብ ይኽእል አፍት ካልቸር ተቀይሩ ይዘሎት ማህበረሰብና ዋዕላፍቲ መዕወናይ ዕጻት ምጥቃም ዘለው ኸይዲ ዘይተጸንዕዮም ብዙሕ ሓድሽ ዝኾነ ናይ እንዳሽሻ ጫት ሓሽሽ ተጠቃማይ ዝወስሐሉ ብኡ ተደፋፊኡ ከዓ እቲ ናይ ኤችአይቪ ምርሳዕ ዝኸደሉ ክያዶታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ መብዛሕትኡ ብዓነፅ ብዝተፈላለየ ናይ ሸለልትነት ናይ ኮንዶም ዘይምጥቃም እዩ ዝረአ ዘሎ ግን እቲ ካልቸር ሙሉእ ንሙሉእ እናተቐየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብዙሕ ክስርሐሉ ዝኽእሉ መንገድታት ሜላ ናይቲ መተሓላለፍ መንገዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብምንታይ እዩ ላው በፂሕ ዘሎ ከዚ ሰለስተ ዳርጋ ሓደ ነጥቢ 4 ከባቢ ዕስሪ ልዕሊ ዕስሪ ወሽኹ ዘሎ ኤችአይቪ ስለዚ ኩልና ትኩረት ሂብና ከም ትካል ይኹን ከም ውልቀ ንሕና እውን ትካል ወኪልና መፂና ነቲ ትካልና ብደንቢ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ብትኩረት ዝተዋወና ኣንፈት ኣስተምህሮ ሂብና ንባዕልና كيلنا خالي محاولة سوون كنا مرور لنا خال من قدتها مفتعريو. يعني كابد الجل متزعرات الحز تناينا دك نستهي وتيو في اللعب ولا نستهي
عدينا حفتنا بعلت جزانا كل نجرنا ساعة تقعيت أبزانيو تعزب تتقبر تلخو تودي أنا الفترة لا تودي بجنزة تاليلو بنزع بزي كون دم كلاخلي أنا فتيرك كبلني دلني مالتي زي كي يخون أنا حنا بستخعله كابنا يقول لي فارماسي خير الجزانا خزل تحنت باكو 4 خلتي بيسسيات حز زين 4 خلتي كاف شحي 300 اسكاف شحي 500 خير الجزا زي أجزاء لتناتنا بركاش واقع لتومنا دقرمان اشتوسخنا نوم مالتي زي تأيو دمكانت أبزانيو خذ يعتصيم دحرش دشتة دحرش وعات يعتصيم هنا مولو ليتي لحدر زي تاس لازخنا أنا حنا سوق يبلنا زي HIV زي لا أنا الملكتيو زي جانا الملكتيو بفلا حواتنا دك أنستكية تقع عبي مكل خلنا جبرين أنا تناي قدمنا مجمرة نوركم برنامجهم كتم حيشوي كبا سلزي كوندمون كتقربوا لنا لكم احنا غزي كافتمنا قلت ريفوم يمشط له مالتي باخاتم تتخون كن لقنسه خنيرنا تجزيكس كامل ملسنا تاي كنقبرني إنا زين كجبراي خلاي بيروتات حزهم محبراو قداي أو تمازالتي تاي كنسرح نخير كنوصلني إنا مكنياتو تمازالتي قبل اللوم تشجر عندنا توسخ همزة عن تشجر إني أون رأي لنا مالتيو سلزي تبزح بجت كحتنا عليه النجار خم بيروتاتون خم حرة تسوون أو تحتنا وردنا تجنزابها هم حدش كنا لعلوس كنا نقاقحني إنا ميداتنا ونزك سرحني أون سأجم مرا عين زلوا موجنات ناس عقل قالوا تحكمنا تتكمت كون زخل عدل كم زتمشاتشوت حبيرو زي تبعله حفشة هوسبيتال وكيحة مس HCB زي تبعله بروجكتن بيرو تعنان بحبار بمخان ناس تات حدش حوجنات ناس عقل قالوا متبحت عين المهب سرحتي كم زتوجنا أب زت حبر الأوانيو تناس عقل قالوا تحكمنا عيني أب حموش زباطها تجراي كاب سلاسات الريك سبب حموش تلكاتي تخلتشون 10 مونتن كم زواب والناس رح مكاد حفشة هوسبيتال كويحة مرسا قبر سلاسة حبيرو تي ناس عقل قالوا تحكمنا عيني كاب موقع عزيك ساب مقبل قالوا بناس عكم زوها بون أبتيستوها بمجلسي علاو خين الله توسخ لنا كم زفلت 20 حموشتن عم تمرت فرنجي ناي لعل 4 شح لا خلو ناي شفاع عين وي مرا عين اللولوس واحد صريح انا ما تملا تقرا خاز عندنا ناي 20 شدشتن قطع صرا فرنجي مالتي للعل 3500 املا تقراي اب حموشته وفرتات كنسرح اكيدنا ناي مجمريا وفري مالتي لي حدش حسب كنسرحوا نخل كاب طري 30 كشعي كاتي تحمشته كنسرح اكيدنا لنا مالتي ስለዚህ በዚህ መሰረት ያው ከምትልሙት ሁሉ ጊዜ ህብረተሰብና አመላ ትግራይ ለሎ በተወሳውን አጎራውቲ ክልና ዘለው አካላት አውዝ ወፍሪ መጽየም ተጠቀምቲ ልኮኒና ጻውይትና ነቀርብ ዘለና ማለት ያው ከምዝፍለጥ ልሙዲ አውዝ ወፍሪ ዚ ሁሉ አይነት ብነጻይ ከፍት መጥራሕቲ ጀሚሩ ናይ ትራንስፖርቴሽኑ አውዚ መጽዩ ናይ መጽናይ ዝድቅሰሉ ማለት ናይ ምግቢ ሁሉ ዚ ብትትከል ልሽፈር ስለዝኾነ من معايا توصاي يدلن مالتي سلازي تناي موبلايزيشن نا سكرينينغ صراحتنا عندنا كاب علت 10 حساس جميرنا نعمل لا تግራይ ዘላ ወረዳታትና ወረድና ናይ ምፍላጥን ናይ ምንማይ ስራሕቲ ወይ ስክሪኒንግ ስራሕቲ ለስራሕና ፀኒሕና ኢና ስለዚ እዚ ለመወዳእታ ገጽ በጽሕና ኣለና ስለዚ ድሕሪ ፕሮባብሊ ድሕሪ 9 መዓልቲ ማለት እዩ ጠቅላላ ሙሉ በሙሉ ናይ መጥራሕቲ ስራሕትና እንጅምር ኣለና ማለት እዩ መጥራሕቲ ዝካየደሉ ቦታ ሓፈሻ ሆስፒታል ኩሓይ ምክንያቱም ሃይ ቮሉም ካምፔን ስለዝኾነ ስለዚ ናይ መጀመርያ ካፍቶም 3500 አቂድና ዘለና 1000 ልዕሊኡን ክንሰርሕ አቂድና ኣለና ብድሕሪኡ ድማ 4 ዞባታት ክልልና ማለት እዩ ቀጻሊ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ ሕብረተሰብና በብኸባቢኡ ምርምራ እናገበረ ነቲ ሞራዓይን ወይ ሰኻዓይኒ ኤሊጂብል ዝኾነ ሕብረተሰብ ብነጻ ተጠቃሚ ዝኾነሉ መንገዲ ያው ሕብረተሰብ ክፈልጦም እንታኒና ሓበሬታ ንሕልፍ ለለና ማለት እዩ ሕቶ ትግራይ ንቀርብን ብኡ ኣቢልኻ ፍታሕ ንምምጻእ ክሕግዝን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ምስታፍ ኣድላይ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ዝሓበረ ጋዜጠኛ ኣብርሃ ገብረ ኣረጋዊ ምስትካልና ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ኮይኑ ትግራይ ሰኣን ዘተን ልዝብል ንድሕሪት ከም ዝተመለሰ ተብሪሁ ሕቶ ትግራይ ብሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ኣቢሉ ክሕተትን ንተፈጻሚነቱ እውን ህዝቢ ትግራይ ክምጉትን ክከታተልን ከም ዝግባውን ጋዜጠኛ ኣብርሃ ገብረ ኣረጋዊ ሓቢሩ ዘተምክያድ ድሕሪ ኩናትን ኪሳራን ዘይኾነስ ቅድሚኡ ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ኣብሪሁ ተወሳኸልና ዝኾነ ኮይኑ ግን ገለገለ ሰብ ናህና ሰብ ናይ ትግራይ ሰብ
تمككر كومشن يدلن زبل سبله منياتو نايت تقلاي مينستر يو سئيلو نيمسل يو وزترفه قال زبل الله السو خالي زراعي نحنا مصيوم حتونا سنيدنا هيبنا أدلاي تخينون تي حتونا قدح من عالم محرسب أفليتنا سواء نقول مزه هاجر زي نبر زي كنبر زخنا هون أنت سجوربيت كوينا أنت مزه هاجر زي كنبر تلنا خنتصبات أمثل زخنا إذا حتى زي قدميلون حتى تعطني رمنعم نايت حتى تعطنا قلبات وصعي بس حنا نيرو حزو نزي بهاجر درجة ستعيشه مو ناب بجواء هاجر أو جواء كايدو ناب وساني زخنا بيت مخرنا إثيوبيا زقرب أكل كنا قرب يزلنا ونات نحر زي قريب كان كل كايس راح تخصص كون ما تو متشوه نتات نحر مسيو على زي ويد ما مس زم إثيوبيا كنا زال عربينا زحتو زي زلكم هان سين فلتن تيلو منا تاكن لنا حزي تخنتات نحر بريتوريا تسب نايلبي يخون وي اي يخون بزي يقدس ناي تግራይ ነገር يترددنا زول بزح سبله يترددنا نيرو أبل على تግራይ إثيوبيا زغورت زمتهم نحنا زحبنا يدغاف الناس حنا له زولو سوات له هذه لباي كونت جلز بحال او اوفيشال مدرخ او علاو مدرخ اندحركم تزاريو كتامنا يخزلك مالت اوفيشال غير الكاله ስለዚህ نحنا لما نا إثيوبيا علاو زخونه كوميشن تطايشلو ناي تግራይ بمولو حتى كاب قدم جميرنا كاب قدم جمير كاب حاصي منيلك جمير زبصحنا وصعان تግራይ خنا قربلنا بمولو حتى حتت تخنكا بدحريو ختكسس تخنكا بدحريو خالي صعنتو ختفطر تخنكا زم حتتات زيم كتودأ لك مثالي كونه تبايلو اين ملسن تግራይ توصع زبل قصلاينا ኢትዮጵያ ሁነታት እንደርሃሊ ሆይኑ ነዝብ ትግራይ አረዲኻ ታይንግበር ዘይርዱና ሆይኖም ታይንግበር ዝሊ መጽ ስለዚህ ትግራይ ብዙ ሕቶ ስለዘለዋ ምክክር ኮሚሽን አየድሌንን አይትምጻ ንሕሪላት ሆይና ትግራይ ተሐቶ የብላን ክብል ይኽእል ፌደራል መንግስቲ ጉባኤ ክካይድ እንዲ ጉባኤ ምስተኻይ ተጾሚ ኦፍት ጉባኤ ዝውሰን ውሳኔ ናፍቲ ተወከልቲ ህዝቢ ውሳኔ ከቀርብ ተሎ ትግራይ ሕቶ የብላን بال كوريا يبهلن كاب تግራይ አይደለይናን حتى يمصعنا ስለዚህ ትግራይ حتى يبلا ስለዚህ ትግራይ ተመንጠለ መሬት ይብላን ማለት እዩ ተፈናቀለ ይብላን ማለት እዩ ካሊ ወጻ ጽንተት ይበጽሐን ማለት እዩ ንመን ዳይና ክንነግሮ ኣብ ቀጻሊ ዘለና ኣብ ዛሃገር ዚ ብጽሒትና ክንወስድ ዘለና ሕቶታት ዘለና ወጻን ምክንያት ንኮነና ነዚ ምክክር ኮሚሽን እዚ ሰነድና አቅሪብና ሞገትና አቅሪብና ወጻና አቅሪብና ንዓለም مفلاط بطعمي تقمنا ጸገም ትግራይ በሰላማዊ ፖለቲካዊ መንገድ ድንበር በኩናትን ወገን ክፍታሕ ዘይኽእል በመዃኑ ቁመና ብሄር ነቲ መድረኽ ብዝብጥን መንገዲ ኣስተኻኺልካ ባሃገታ ትግራይ ብዘይ ጥይት ንምዕዋት ዘኽእል ታሪኻዊ ውሳነ ከም ዘድሊ ተገሊጹ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ሓድሽ ኣሰላልፋ ሓይልታት ዞባን ዓለም ነዚ ኩነታት እዚ እትሪእሉ መነጽርን ትኹረት ሓተታ TBS እዝዕለት እዩ سممع بريتوريا بستتحازلو جزين أنفتن كفتن بزي مخالو بحادة عبت بريتوريا زفتقرو حدش مدرخ نسلاماو قالس زخون بهراو ترير قمنا بزي مهناتو بخالي قز حتو تقراي تملسن طلب تقراي تقحادن عزقا تقراي توسنن أبي كندو مريت بقرسو كبر بقنسو هزبي بفلسو جزينو قدلو اواني خيدلو ازن تخون على مبيلالك محتات عدلاي ايو ازن زفتقرو تقام أو هزب قطع عن تصفى مقراط ان تفرارق عمريح الندما وطر ندرن متن تحسو ان عبي خيدو حزي حدش بوليتيكاون ጸጥታውን ኩነታት ክምዕብል አገዲዶሎ ትማል 18 ጥሪ 2018 ብሸነ ኽጸለምቲ ተራእዩ ዝተባሃለ ጎነ ጸብ ቀረባ ኣብ ሕሉፍ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ደቅኖ ብወገን ዓፋር አጋጢሙ ዝተባሃለ ተኽሱ ጎነጽ ነታ ኣብ ጸላእት ዝተኸበበት ትግራይን ህዝባን ፍልፍል ዘይዛር ስጋት እናኾነ ይኸይደሎ እዚ ስጋት ተራ ስጋት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝለዓለ ከምጽኦ ዝኽእል ውጽኢት ርኢኻ ብኣጋዝ ዶ ይሓይሽ እዚ ክትብል ዝገብር ኮይኑ ረኺብናዮ ለና ተስፋን ትጽቢትን ድሌት ትምኒትን ነብስ ወከፍ ትግራዋይ እዚ ወጥሪ ይኹን ነድርዚ ባይታ ሒዙ
ክረግእ ብምግባር ዝተፈናቀለ ህዝቢ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብታ ቅድሚ ጥቅምቲ 2013 ዝነበረላ ኩነታትን ቁመና ምምላስ እሞ ኣዋኒናት ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ነድሂብካ ኣጀንዳ ሰላም ውላዕ እንትኸውን እቲ ዝኸፍአ ጫፍ ድማ ከምቲ በዝንበትን ኮይኖም ገለ ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕቲ ዝበልዎ ናብ ውግኣት ኢኻ ይፍለየላ ምባል እዩ እዚ ክልቲኡ ሕዚ ኮይንካ ምውሳን ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ ብውሕደ ግን ውግእ ከመይ ከምዘየድሊ ብውግእ ዝወሳሰብ እምበር ዝፍታሕ ሕቶ ከምዘየለ ከምኡ እውን እዚ ውግእ እዚ ዓለም ሕቋ ኣብ ዝሃበትናን ኣብ ናይ ባዕላ ግዜ ዘይሂቦ ኣጀንዳታት ኣብ ዘላትሉ እዋን ዝካየድ ዕፁ ውግእ ምዃኑ ከመይ ሓሳየን መጥፍእን ምዃኑ ምርኣዩ እዚ እንትኸውን ድማ ዓለም ኣበየላ ኢልካ ምሕታቱ ኣድላይ እዩ እዚ እንተዘይፍጠር ትምኒት ብዙሓት ዝኾነ ኩናት ምስ ሕሉፍ ኩናት ትግራይ ወዳዲርካ ይሕመቕ ይፀብቕ ኣገዳስነት እቲ ፈለማ ብሄራዊ ስምምዕ ምፍጣርን ኩናት ዝስከም ኣጠቃላሊ ሕቆን ንምርኣይ ሕሉፍ ኩናት ትግራይ ዝነበሮ ኩነታት ምዝካር ኣድላይ እዩ ፈለማን ቅድሚ ኩሉን ትግራይ ሕዚ ኣጀንዳ ዓለም ኣይኮነትን ኣጀንዳ ዓለም ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እውን ተኾነ እቲ ትደልዮን ዘድልያን ብዝግባእ ልክዕ ረኺባ ምባል ዝከኣለ ኣይኮነን ዓለም ይጠቕመን እትብሎ ጉዳይ ኣለዋ ናይ ትግራይ ኣገዳስነት ነዛ ዓለም እዚኣ መበል ክንደይ ይስራዕ እዚ ንጎኒ ገዲፍካ እቲ ሕሉፍ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝነበራ ቁዋም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዝተበዛበዐሉ እዋን ኮንካ ግን ናይ ታሪክ ሓቅታት ምርኣይ ንውሳነ እንተዘይጠቐመ ንግንዛበ ምሕጋዙ ይተርፍን እዚ እንትኸውን ዓለም ኣበየላ ኢልካ ምሕታት ድማ ኣዕርዮ ኣድላይ እዩ ኣብቲ ሕሉፍ ኩናት እቲ ዋላ እኳ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ልዕሊ 13 ግዜ እንተተኣከበ ዋላ እኳ ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ቁዋም እንተሓዘን ፃዊዒ ሰላም እንተቕረበን ዋላ እኳ ዝተፈላለያ ትካላት ሰብኣውነት ዓለም ዝተፈላለዩ ማዕቐብን ክልከላን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተንበሩን እንተፀለውን ዋላ እኳ ኣፍሪካዊ ሕብረት ድሕሪ ክንደይ ጉትጓትን ዓለም ለኻዊ ፀቕጥን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ትኩረት ክገብር እንተተገበረ ዋላ እኳ እቲ ሕብረት እቲ ፀቕጢ ዓለም ምሽካም ምስ ኣበይዎ ነቶም ኣብ ባያፍራ ዕቑር ልምዲ ፅንታ ዝኻዕበቱ ክልተ እግሮም ምልዓል ኣብይዎም ድጋፍ ሰባት ዝጠልቡን ኣፎም ንምኽፋት ዓይኖም ዝዕሙትን ኣሊሶጎ ኣባሳንጆ ዝምራሕ ኣደራዳሪ ኮሚቴ እንተመስረቱ ንትግራይ ፍታሕ ኣብ ምምፃእ እቲ ዝለዓለ ፅልዋ ዝገበረ ሓይሊ ግን ካልእ እዩ ሓይሊ ኣሜሪካ ብምዃኑ እዚ እንትኸውን ዓለም ኣበየላ ኢልካ ምሕታት ኣድላይ እዩ እዚኦም ኩሎም ኣብ ጉዳይ ወራር ትግራይ ኣብ ጎኒ እዚ ህዝቢ ክኾኑ ግዜን ቀልብን ዝረኸቡ ኣካላት ከም ውፅኢቱ ድማ እቲ ተኽሲ ብመንገዲ ፕሪቶርያ ጠጠው ክብል ዝገበሩ ኣካላት ብፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝተወሰነ ብውፅኢቱ ጉዳይ ኣሜሪካ ብኣንቶኒ ብሊንከን ዝምራሕ ጉጅለ ዝፈጠሮ ኣሜሪካዊ ፅዕንቶ ቀሊለ ይነበረን ውሳነ ፕሪቶርያ ውሳነ ኣሜሪካ እንተተባሃለ እውን እቲ ንቡር ምግላፅ ጥራይ እዩ ዝኸውን እዚ ኩናት እንትትሓስብ ሕዚ ውግእ እንትትልም ናይ ምጥቃዕ ይኹን ናይ ምክልኻል ትልሚ እንትትሕንፅፅ ዓለም ኣበየላ ኢልካ ምሕታት ኣድላይ እዩ ዝበሃል ነዚ እዩ ትግራይ ፅንታ ተኣውጅዋ ነዚ ንምብርዓን ከም ሓደ ሰብ ኮይንካ ምግዳለ ሓደ ክልተን የብሉን ካብታ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ድጋፍን ብተወሳኺ ኩሉ ዓይነት ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን መከራታት ተሰኪሙ ኣብ ጎኒ ቃልስኻ ደው ኢሉ ተኣምር ሰራሕ ዲያስፖራ ትግራይ ሕዝኸ ኣብ ከመይ ዝበለ ቁመናሉ ኢልካ ምሕሳብ ኣካልቲ ዓለም ምሳይ ድያ ዘላ ዋላስ ኣንጻራይ ወይ ድማ ኣብ ካልእ ጉዳይ ኢልካ ምሕሳብ ጌርካ ይውሰድ ብ4-5 ሃገራት እናተደገፈ ዘመን ዘፍረዮ ዓዲ ከም ዓዲ ዘጥፍእ እናተፈለጠ ዝተፈነየ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ብኩሉ ኣንፈት ኣብ ዝባን ኩሉ ፍጥረት ተተኪስዎ ዘይድሃል ህዝቢ ሕዚ ዘለዎ ቁመና ምርኣይ ትግራይ ክትሓስበሉ ዝግባእ ተሪር ሕቶ እዩ ኣብ መሬት ትግራይ ዝተፈጠረ ካብ ሓፂን ዝጠንከረ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይን ብዝፈጠርዎ መስደመሚ ናይ ምክልኻል ምጥቃዕትን ዓቕምን ዝተመዝገበ ዓወት ሕዚ ኣብ ምድላው ናይ ምክልኻል ይኹን ናይ ምጥቃዕ ውግእ ኣብ ገጽ ሓደ ናይ ትልምኻ ክቕመጥ ዘለዎ ነጥብ እዩ ዘይርሳዕ ኣበርክቶ በዓል ቶማስ ግሪንፊልድን ጋዜጠኛታት ሲኤንኤንን ሕዚ ኣብ ይዘንብ ዶ ኣይዘንብን ኣብ ዝበሃል ዘሎ ደበና ኩናት ኮይንካ ዓለም ኣበየላ ኢልካ ምሕታት ኣድላይ እዩ ኣብ ባይታ ዝነበረ ናይ ቃልሲ መንፈስ ክሳብ ናይ ሃገራት ኣውሮጳ ድጋፍ ኣብ መንእሰይ ትግራይ ዝነበረ ብሄራዊ ተወፋይነት ክሳብ ኣውያት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ሓዊስካ ንናይ ምክልኻል ይኹን ንናይ ምጥቃዕ ትልሚ ውግእ እንተደፊእኻ ይኹን ተሳሒብካ ትኸዶ ናይ ውግእ ወፍሪ ወሳናይ ነጥቢ ዝፈጥር ሕቶ እዩ ሕሉፍ ኩናት ትግራይ ጉዳይ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ጉዳይ ዓለም እውን ክኸውን ምኽኣሉ ኣብ ባይታ ዝፈጥሮ ፀጋም በረከትን ዝኾነ ኣካል ግልፂ ዝኾነ ይመስል እዞም ህዝቢ በዓል መን እዮም እዞም ህዝቢ ሓይሎም መበ እዩ ዝበለትሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ ንጹር ዕላማ ዝተመስረተ ኩሎም ሓይልታት ትግራይ ዘካተተ ነባር መሪሕነት ብፍላይ ድማ እቲ ወታደራዊ መሪሕነት ሕሉፍ ልምድታትን ተመክሮታቱን ናብ ባይታ ዝወረደ ነይሩ ብሓፈሻ ካብ ጥፍኣት ንምክልኻል ዝግበር ቃል ህዝቢ ብምንባሩ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ተሓዊስዎ እቲ ዝኾነ ኮይኑ ብሓፂሩ ዓለም ኣበየላ ኢልካ ምሕታት ንእትንፍቶ ዝኾነ ዓይነት ቃልሲ ወሳኒ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ሕዚ ድሕርቲ ዝባኸነን ዝመኸነን ዕድል ፕሪቶርያ ካብ ደገ ንዝመፅእ ባርኮት ኩኑ ካብ ዝብል ዝብገስ ኩናት ይኹን ዝተወዘፈ ብሄራዊ ዕማም ሓይልታት መኸተን ንምፍፃም እቲ ትማሊ ዝነበረ ውዕውዕ ህዝባዊ እምቢታ ሎሚ ኣበይ ብርከሎ ኢልካ ምሕታት ኣድላይ እኳ እንተኾነ ብመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጠረን ዝዓንተረን ፖለቲካውን ወታደራዊ መሪሕነት ኣሎ ዶ ወይስ ተሓንሽሽ ኢልካ ምርኣይ እኳ ኣድላይ እንተኾነ ዲያስፖራ ዝመስል ዓብይ ክንፊ ቃልሲ ሕዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ቁመና ኣሎ ኢልካ ምፍታሽ ኣድላይ እኳ እንተኾነ እቲ ሓደ ኮይኑ ሰሚሩ መትከል ሒዙ ዝተቃለሰ ሰራዊት መጠን ምክፋሉ እንታይ ይመስል
ተኸሊልካ ምርኣይ ኣድላይ እኳ እንተኾነ ንመራሕቱ ኣብ ክንዳኻ ኣነ ደመ ይፈስስ ዝብል መንእሰይ ዶ ይበዝሕ ወይስ ኣብ ክንዳይ ንስኻ ዓይንኻ ይፍሰስ ዝብል መንእሰይ ይበዝሕ ዝብል ርክብ መንእሰይን መሪሕነቱን ዝፍትሽ ነጥቢ ምልዓል ኣድላይ እኳ እንተኾነ እንተስ ክትጥቅዕስ እንተስ ክትከላኸል ዓለም ኣበይላልካ ምሕታት ግን ተወዳዳሪ ዘይብሉ ነጥቢ እዩ። ሰላም ንትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝግበር ዝኾነ ይኹን መበገስን ዕላማን ዘሎ ውግእ ዓለም ኣብ ካልእ ገዛኢ ትብለዋኒን ኣብ ዘላትሉ እዋን ዝካየድ ብምዃኑ መወዳእቱ ዘይፍለጥን ኣዕናውን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣሕዋት ዝዋድእሉ ዘለዉ ጎነፅ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኦቻ ንሰብኣዊ ሓገዝ እኳ ኣራኽቦ ሲኢነሉ እንትብል ይስማዕ ኣሎ። ዝርዝር ኣለና። ኣብ ዓለም ኣብ ዝተኻየዱን ይካየዱ ኣብ ዘለውን ዓውድታት ውግእ ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ንጹሃት መራሕቲ ዓለም ክሓፍረሉ ዝግባእ ኣነዋር ተግባር እዩ። ኣፈላላይኻ ብዘተን ምርዳእን ምጽባብ ረብሓኻ ብእንካሃብ ምርግጋጽ ድሌትኻ ብኽትዕን ርክብን ምዕዋት ኣብ ዝከኣለሉ ዓለም ሓይለት ዝለዓለ መስርሕ ኮይኑ ኣብ ኢራን ክሳብ ኣሜሪካ ካብ ግሪንላንድ ክሳብ ሶማሌላንድ ካብ ሶማልያ ክሳብ ሲርያ ጉድ ኣሕዋት ዩክሬንን ራሽያን ይኹን መዓት ክልቲኦም ደቂ ማህፀን ሱዳን ዓለም እውይ ኢላ ዘይትበጽሐሉ ዕለታዊ መፋስስ ደም ንጹሃት ዝኾነሉ ኩነታት ይረአ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ጉዳይ ሰብኣውነት ዕማሙ ዝገበረ ኣካል ዓብይ ትካል ዓለም ኦቻ ናብ ክንደይ ክምቀል ናበይ ኢለ ክኽፈል እንትብል ይስማዕ ኣሎ። ዓለም ኣብ ዘይትርኤካ እዋን ኣይትዋጋእ፣ ዓለም ኣብ ካልእ ጉዳይ ኣብ ዘላትሉ እዋን ኣይትታኾስ ማለት ኦቻ ሕዚ ዝበሎ ወጥሪ ከይረኽበካ ማለት እውን ዝሓውስ እዩ። ኦቻ እዚ ኣፈላላይ ኩናት ሕድሕድ ሓገዝ ንምቕራብን ኣገልግሎት ንምስፋሕን ቀጻሊ ጻዕርታት ዋላ እኳ እንተካየደ እቲ ኩነታት ንኣማይተ ሽሓት ንዝተጸገሙ ስድራ ቤታት ንምብጻሕ ኣዝዩ ኣሰካፍ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ። ኦቻ ኩናት ፍልስጤምን እስራኤልን ከምኡ እውን ኩናት ደቡብ ሱዳን ብምልዓል ሰፋሕቲ ጸገማት እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ጸብጻቡን ተልዕል ዓለም ሕዚ ተወሳኺ ኩናት ንምትእንጋድ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብላ ዘመላኽት ኮይኑ ኣሎ። ኦቻ ከም ዝገለጾ እንተኾይኑ ብሰንኪ ኩናት ፍልስጤምን እስራኤልን ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ናብ መጽለሊ ደገፍ የድልዮም ነዚ ድሌታ እዚ ንምምላእ ድማ ዘላቒ ፍታሕ የድሊ እዚ ድማ ንኣባይቲ ሰባት ንምጽጋን ዝሕግዝ መሳርሕታት ናይ ሓባር መሞቒ ቦታታት ንምፍጣር ዝሕግዙ ናውቲ ከምኡውን ንፍርስራስ ንምእላይ ዝሕግዙ መሳርሕታት ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ። ዜና ኩናትን ሞትን ዝበዝሕ ዓለም ሕዚ ተወሳኺ ድምፂ ጥይት ክትሰምዕ ዝፈቅድ ኩነታት ከም ዘይብላ ርዱእ ኮይኑ ፎቱ ንዝኣቱ ግን ክትገብሮ ትኽእል ነገር ከም ዘየለ ሕዚ ኣብ ዞባ ዘሎ ምልክት ጎነፅ ርያ ምሕላፋ ዓብይ ምልክት እዩ። ኦቻ ኣብ ደቡብ ሱዳን ግዛኣት ጆንግለይ ሰብኣዊ ኩነታት ብሰንኪ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ብቕልጡፍ ይኸፍእ ከም ዘሎን እዚ ድማ ሰባት ካብ ገዝኦም ክሃድቡ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ተበጻሕነት ይንክ ከም ዘሎ ሓቢሩ ካብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብ ጆንግለይ ዝተገበረ ዳግማይ ግጭት ልዕሊ 2,000 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተመዛበለ እውን ገሊጹ ካብ ገዝኦም ክሃድሙ ዝተገደዱ ስድራ ቤታት ዘድልዮም ምግቢ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ መከላኸሊ ከይረኽቡ ኣብ ቁሉዕ ቦታ ኣብ ትሕቲ ኣግራብን ኣብ ግዝያዊ መዋቕራትን ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ኦቻ ሓቢሩ ብተወሳኺ ብዙሓት ትካላት ጥዕና ተዘሚተን ወይ ተበላሽን ስለ ዘለዋ ኣስታት 115,000 ሰባት መሰረታዊ ክንክን ጥዕና ምርካብ ከም ዝሰኣኑ ሓቢሩ ዓለም ተወሳኺ ኩናት ድልውቲ ኣይኾነትን። ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦወርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት እናነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ መፍናው ምጽንሑ ይዝከር። እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጥሪ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሽኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ብቀንዱ ኣብ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ተዓዲ ዝረኣዩ ዘለዉ ከም ሰብ ንሰብኣዊ ልዕልና ምክብባርን ከም ዓዲ ድማ ንዘተን ብሄራዊ ምርዳእን ዓንቀፍቲ ዝኾኑ ቃላት ዘይእድቡ ኣንደበታትን ክእረሙ ኣብ ምትሕሳብ ትኹረት ጌርና ኣለና። ትግራይ ካብ ኣትያቱ ዘላ ኩሉ ምድያዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሶንያ ኣገዳሲ እዩ። ቃል ዓፅሚ የብሉን ግን ዓፅሚ ይሰብር ይበሃል። ልዕሊ ኩሉ ድማ ቃል ታሪክ እዩ። ሕዚ ኣብ ጸገም ኣብ ዘላ ትግራይ ፈጺሙ ኩሉ ዘይነበሮ ባህሊ ምጽርራፍ ምጽልላም ንበዓልካ ምጥቃዕ ወዘተ ንሎሚ ፖለቲካዊ ረብሓ ዘመዝገብካ ዝመስለካ ፖለቲካዊ ነጸብራቃት እንትኾኑ ኣብ ታሪክ ሓዲጎምዎ ዝኸድ ቅርታታት ነቲ ህዝቢ ኣብ ቀጻሊ ዙር ምጥፍፋእ የንብርዎ ኣለዉ። ዘይድቡ አንደበታት ንህሉ መድረክ ዘለዎ ዕናዊ ግደ በብዕለቱ ንሪኦ ዘለና መዓት ህዝብና እኹል ምስክርነት ኮይኑ በዚ ምክንያት ቁመና ብሄር ናይ ደገ ድፊትን ሓደጋ ንምክልኻል እሞ ይትረፍ ኣብ ውሽጢ ንዝፍጠሩ ዘቤታውያን ጸገማት ንምእላይ ዘኽእል ቁመና ይሃሰሎ ሓሳብ ካብናፀን ብስርዓትን ምግላጽ ንሰብ ከም ሰብ ምኽባር ብምክንያት ፖለቲካዊ ቅዋምን ውግንናን ክብሪ ሰብ ዘይምትንካፍ ወዘተ ክብሪ ዓድን ህዝብን ከም ምሕላው ይቆጸር እዚ በብዕለት ዓዲ ዘፍሪ ዘሎ ሓደገኛ ባህልን ክቕረፍ ንሎሚ ብስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ነቲ ህዝቢ ናብኡን ተመሊስካየስ
أمين أوزي سيتل تجر كايو جزان تيب كاي خالي تيب كايس تبغى له مريت تشوط أو خمسة لخا ويحلف كا خمسة يملس تجبر خمسة لخا غير كا وا مو بسبب قرن عن بخالي إنس بوليتيكا نجد كاس بسبب زبن دا والعس جزا صريح خابزي أميت كايس أني خا حكي ناب جزا خاتم الله سلك حق موسى أبي كأواج موسى أبي كاس أمريت تجري أو تندا أو قري زبن خمسة مئتين كجرف خلص خيل خلص تخكل يهم لنا من سي تجري ناوي دخيل تنفتق على سي كسوة زجوي زنا راسي كنا نديو جزا مسرح أبي دي أفتح أجندة لنا نزبل يزنعي كسمرة اللي زدلي زي تاريخ قات أمي بدرجة اللي تكون بدرجة بزي قدس صلاة وسب هفتي يكون بهايمانة يكون بخالي يكون صلاة وزخون سب بوليتيكا تسالاتي وخمس الله يرداني أفتي مجمر يا زخونة تجمر كله زنورنا لومن وراد رخ الله إكزوست كير تبلشت بتعمر له سيرو أفت زخونة ساعات تديفند تقول له من قدي بيك تيبو نوع كراش تقبر بوليتيكال إلمنت تبزوش تمستفاد كراش كوين حج ريسبونس يقبر موتها طميتها مستوالتي زخل معبل نرئي ذا نمبر أبكالي أخونا تتقدم كله انتهيك في التاريخ حدث تنتن منقصوني بلنا زي تزت تنتنكو نوعلوم كيف فرح سكبو حزب انتحر إكزوست غيرو نايك ألس مرالو نايك تزني أخونا تات ذريق الأنجل أغاخذ له أمنت إكزوست يقبر توليسي يواري إنسيكير مالتي أبز بيت منقصسي حزب خبيب انديز نبر تهزبي صلاة حليفه صدل كان أو زخيل درجة منتاليتي إكزوشن إكزوست كسابز كبر كسابز الصلاة كم زول بوليتيكا أقومار كسر حلي والكان ولدن ولد نبالعي عد عباس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام أنت عزقل نبي علو تهزبنا سلام يبلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحكم يمثل نيرو مسترف مدلواتي بيس حبيركم نصنحو سلام